kwamba kuna nguvu katika msalaba. Msalaba huu ambao Kristo aliyoangikwa juu yake ndio ambao katika msalaba huo tunapokea wokovu, tunapokea msamaha wa dhambi, tunapokea nguvu katika msalaba huo. Sisi ambao tuliolemewa, sisi ambao tulioshindwa, twaweza kupokea msaada katika msalaba huo. Siku ya Jumamosi, wanafunzi, watu ambao waliomwamini Yesu walijificha wakiwa matumaini yao yamepotea. Inawezekana jioni ya leo matumaini yako yamepotea. Unasema ya kwamba kama jinsi ambavyo walivyoona matumaini yao yamefika mwisho, nami ninaona kama yangu yamefika mwisho. Ninakuambia ya kwamba kuna matumaini jioni ya leo. Kuna nguvu jioni ya leo utakapojiunganisha na msalaba wa Yesu Kristo. Nisikilize nikwambie, kuna misalaba mingi, ile mingine ambayo watu wanayojitengenezea, ingine wanajibebea. Siku ya leo sikwambii ujiunganishe na msalaba ambao utakaobeba, na kumbusha kwamba ujiunganishe na msalaba ambao Kristo aliyoangikwa